নিজাম স্টেট আজারবাইজান অনেক সুন্দর এবং অনেক এজ এ লুক লাইক দুবাই বার দুবাইয়ের মতো বিল্ডিংগুলা এইখানে তো দেখতে সুন্দর আছে বাট এখানে বরাবরের মতোই ইউরোপিয়ান স্টাইল কালচার পুরো ইউরোপিয়ান কালচার এখানে হাই থ্যাংক ইউ actually we have only for credit card we don't use to the anymore Shopping to magazine. yeah I understand but we don't have extra any money we have only for the credit card Pakistan. no I am from Bangladesh Bangladesh. yeah Bangladesh Pakistan Which country? this Bangladesh this is the Dhaka Bangladesh you don't know Saudi Arabistan, no? no I am from you know Pakistan Pakistan. yeah beside Pakistan here beside India Bangladesh Pakistan this Asian thank you very much सऊदी अरब मन करছে আমারে वीडियो बना रहे सर हाँ वो हमको सऊदी मना किया सऊदी सोसा हाँ जुब्बा जब्बा था ना अलकला था अजय इधर से क्रॉस कर ओके अभी आगे जाना है ना अभी तो एंट्री हुई है